जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची समस्ते बहुत ही भलरे थो। तो पाने आज आम ओडिशार मॉडर्न हिस्ट्री गोटे बहुत ही इम्पोर्टाट क्लास आम करने जाऊे। आज क्लास रे आम टॉप 20 पूरा 20टा सिलेक्टेड क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूरा बाछी बाछी कि प्रिवियस रू 20टा ओडिशार मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन मुझे आसी। ये क्वेश्चन गुड़ा पे तुम देख प्रिवियस जेकोसी एग्जाम भी प्राय ये क्वेश्चन गुड़ा बारंबार बारंबार रिपीट हो बुझीगला। तेणु मु भाविली कहीं यही सब क्वेश्चन को लेकिन गोटे वीडियो करा जाऊ है। तेणु से वीडियोटा को मुझे आसी जो मैंने भी OSSC और SSS एग्जाम प्रिपेरेसन करुछ है निश्चित हेल्पफुल OSSC CGL एग्जाम पाखे आसला निहाती हेल्प कर जो मैंने फॉरेस्ट गार्ड RIO मेन अप्लाई कर भी बहुत इंपोर्टाट बुझीगला। तेणु बहुत भल भल क्वेश्चन पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन रही। तेणु आरंभ शेष पर्यंत निश्चित भाव में वीडियो कंप्लीटली देखिबो है। जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिबो। आउ गोटे जिनस पे जो मैंने एपर्यंत टेलीग्राम चैनल जॉइन करना हाँ मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूची टेलीग्राम चैनल जॉइन करनब है। कौन पाई ना क्लास गुड़ार मु PDF नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करे। बहुत सारा पिला नोट्स पाई से यूज भी करुँचा को एग्जाम पर्पज रे बुझीगला। तेणु जो मैंने जॉइन करना हो प्रथम जॉइन कर। तो ठीक अच्छे आम बेसी कथा हेबानी स्टार्ट करवा क्लास टी को देख पे आज प्रथम प्रश्न है हु वेयर द फास्ट यूरोपियन टू सेटल इन ओडिशा। कौ माने प्रथम यूरोपियन थिले जो माने कि आम ओडिशा रे सेटल होते आसिक ब्रिटिश माने ना डच माने ना पोर्तुगीज माने ना फ्रेंच माने ना मन रखिबो फास्ट यूरोपियन जो माने आसिक आम ओडिशा रे सेटल होते से माने होउचंदी किए ना पोर्तुगीज। को माने रे पोर्तुगीज ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर बुझीगला। चलो क्वेश्चन नंबर 2 द दीवानी राइट ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा। ये पिला माने दीवानी राइट माने कौन रे दीवानी राइट रो अर्थ होची जो जमी रू जो खजना आदाय करा जाउतला सेटा को दीवानी राइट बोली कहा जाए है। तो जो बेंगल बिहार एवं ओडिशा एगुटा तो आगुरु कौन थिला गोटे ही थिला बुझीगला। तो सेते बड़े जो बेंगल बिहार आउ ओडिशार जो खजना आदाय करबार जो अधिकारटा दीवानी राइटटा सेटा को किए ग्रांट करथिले किए परमिशन देइथिले 1765 1765 मसीह रे जे बेंगल बिहार ओडिशा रे कौन ना तुम्हें दीवानी राइट माने खजना आदाय करि परिबो को मान को ना ब्रिटिश मान को किए परमिशन देइथिले बा किए ग्रांट करिथिले तांको ना कौन ABCD ऑप्शन 4टी अच्छी यार करेक्ट आंसर कोठी हेबो ना ऑप्शन नंबर बी है शाह आलम 2 है। जो माने मॉडर्न आमर जो कौन इंडियन हिस्ट्री तुम पढ़ी जे शाह आलम 2 जी थिले सी ही बेंगल बिहार आउ ओडिशार दीवानी राइट इंग्रेज मान को प्रदान करथिले 1765 मसीह रे जोटा तुमर बक्सर युद्ध पर होता बुझीगला क्लियर। चल आगो को जीवा प्रश्न नंबर 3 कौन कही ता ब्रिटिश ऑक्युपेशन ऑफ ओडिशा टुक प्लेस इन जो ब्रिटिश माने ओडिशा को केबे कौन ऑक्युपाई कले है। ब्रिटिश माने ओडिशा को केते मसीह रे ऑक्युपाई कले 1798 ना 1803 1817 ना 1820। तो यार करेक्ट आंसर कोठी हेबो यस ऑप्शन नंबर बी है जोटा है 1803 1803 मसीह रे ब्रिटिश माने आमर ओडिशा को अख्तियार करथिले बा ऑक्युपाई करथिले बुझीगला। चलो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 कौन कही बारबाटी फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन डेज। बारबाटी फोर्ट को ब्रिटिश माने केबे कैप्चर करि नैथिले 1798 ना 1803 ना 1817 ना 1820। तो मन रखिबो बारबाटी फोर्ट को ब्रिटिश माने 1803 मसीह रे कैप्चर करि नैथिले ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर बुझीगला। चलो आगो को जीवा प्रश्न नंबर 5 कौन अच्छे द ट्रिटी ऑफ देवगढ़ पिला माने इंपोर्टेंट द ट्रिटी ऑफ देवगढ़ इज एसोसिएटेड विथ डैश। ये ट्रिटी ऑफ देवगढ़ एटा कहा सहित जड़ित संबलपुर ना पुरी ना कटक ना गंजाम। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी कटक सहित जड़ित तुम कौन द ट्रिटी ऑफ देवगढ़ है। प्रश्न नंबर 6 हु लेड द पाइक रेबेलियन। पाइक विद्रोह बा पाइक रेबेलियन जो होता तार नेतृत्व किए नहीं बक्सी जगबंधु ना सुरेंद्र साय ना मधुसूदन दास ना फकीर मोहन किए नहीं यस ऑप्शन नंबर ए
ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଏ ହିଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ କହିଛି? ଦ ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍ ଅକର୍ଡ ଇନ୍ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1803 ନା 1817 ନା 1825 ନା 1857? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି 1817। 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ହେଲା। ଆସିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8କୁ। ହୁ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଦ ହିରୋ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ରିଭଲ୍ଟ? ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ରିଭଲ୍ଟର ହିରୋ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନା ଜୟରାଜଗୁରୁ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟା ତୁମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ହିରୋ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ରିଭଲ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା। ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9କୁ ଆସିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ଅଛି କ'ଣ? ସମ୍ବଲପୁର ୱାଜ୍ ଏନେକ୍ସଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା କେତେ ମସିହାରେ ସେମାନେ ଅଧିକାର ନେଇଥିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? 1847, 1849, 1850, 1852। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1849 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିଲେ। ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11କୁ ଆସିବା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ କମିଶନର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫେମାଇନ୍ ଅଫ୍ 1866? 1866 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର କିଏ ଥିଲେ? ରେଭେନ୍ସା ନା ଇମ୍ପେ ନା କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ନା ଡେଲ୍ ହାଉସି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଥିଲେ? ୟେସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ରେଭେନ୍ସା। ହେଲା। ରେଭେନ୍ସା ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା। ସିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେତେବେଳେ କମିଶନର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଫେମାଇନ୍ ବା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା 1866 ମସିହାରେ। ବୁଝିଗଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ଦ ଫେମାଇନ୍ ଅଫ୍ 1866 ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନନ୍ ଏଜ୍। ଏ ଯେଉଁ 1866 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବେଙ୍ଗଲ ଫେମାଇନ୍ ନା 9 ଅଙ୍କ ଫେମାଇନ୍ ନା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରଟ୍ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍କାରସିଟି? ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୟେସ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତାକୁ 9 ଅଙ୍କ ଫେମାଇନ୍ ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାକୁ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେଲା। ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ଉତ୍କଳ ସଭା ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍। ଉତ୍କଳ ସଭାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1870 ନା 1882 ନା 1890 ନା 1905? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1882 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଥିଲା। ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ସଭା। ଉତ୍କଳ ସଭାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ? ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଉତ୍କଳ ସଭାର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଗଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ୱାଜ୍ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ତାର ନାଁ କ'ଣ? ସମାଜ ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ନା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ନା ଆଶା? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବା ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ବୁଝିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ହୁ ଏଡିଟେଡ୍ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆସିଥିଲା ତାର ଏଡିଟର ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆସିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ତାର ଏଡିଟର ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ବୁଝିଗଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ସେପାରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ। କେବେ ସେପାରେଟ୍ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବା ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଲା? 1930, 1936, 1947, 1950? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲୁ। କେବେ ନା 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ହ୍ୱିଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍। କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା? କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନା ଉତ୍କଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନା ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଗଲା। ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19
हु इज नॉन एज उत्कल गौरव उत्कल गौरव बोली आम क्या कही था गोपबंधु दास मधुसूदन दास फकीर मोहन सेनापति ना हरे कृष्ण महताब तो उत्कल गौरव आम क्या कही था ना मधुसूदन दास ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20 आज शेष प्रश्न कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कोस्टाल ओडिशा बिगेन अराउंड जो कोस्टाल ओडिशा बा समुद्र उपकूलवर्ती अंचल जो रेलवे लाइन तैयारी काम कंस्ट्रक्शन काम केबे आरंभ होता बोली कहुए 1876 1886 1896 1905 यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी 1896 मसीह आरंभ होता बुझीगला। तेणु ये थिला तुमर टोटाल 20टी प्रश्न जो गुड़ा सिलेक्टेड एवं मोस्ट रिपीटेड प्रश्न एग्जाम रे बारंबार एथुरु प्रश्न आसुची तेणु ये प्रश्न गुड़ाक निश्चित भाव में तुम मन रख देख एग्जाम रे निश्चित एथुरु प्रश्न पाइब ही पाइब बुझीगला क्लियर। चलो तो आज वीडियोटी को आम ये रखा या परवर्ती वीडियो रे मु पुणी आउ किसी सिलेक्टेड भल भल प्रश्न को नहीं मुझे आसबि है। तो आज ये रोचे थैंक यू जय जगन्नाथ।